अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ एक साहब हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कि क्या कहते हैं ये भी पाकिस्तान के हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हालात है, क्या परेशानी बनी हुई है? आपकी कॉल आई थी, मैंने कहा आज आपको प्रोग्राम में शामिल करूं। आज ये परेशानी तो पूरे मुल्क में बनी हुई है। लोग जहनी तौर पर भी डिप्रेस्ड है और मतलब है परेशान हर आदमी महंगाई की वजह और मुल्क की सिचुएशन जो है ना दिन ब दिन जो है खराब से खराब तर होती जा रही है। तो वो खान साहब जो है ना बार बार जलसे हमें 60-70 साल के बाद एक ईमानदार लीडर मिला है। ये जी पार्टियां नाल लगी हुई ने जनाब दे लिए बहुत ही चोटियां दी ने ते ये ना होवे कि खान साहब का नुकसान कर देना। उन्हें खान साहब को चाहिए कि मीडिया से लोगों नाल राबते करन, काम करन, बात करन। है जी नहीं तो, बाहर मदाना जाने की जरूरत ही कोई नहीं। पैगाम जो पहुंच जाता असल मकसद पैगाम पहुंचाने का। लेकिन नुकसान तो हो रहा है खान दुनिया साहब का, नुकसान तो वो हो रहा है खान साहब का। रोज तो किसी अदालत च कदी जमानत, कदी कुछ। वो तो खान साहब का सब कुछ करेंगे ना जी, हत्तर वसा कोशिश करेंगे जिस तरह बटेरे ते जाल नहीं सरकी का बटेरा फड़न नूं कोशिश करते हैं भी किसी तरीके नाल इधरों घेर के लियाओ, इधरों घेर के लियाओ, इधरों घेर के लियाओ। जिसले फस जाता फिर फड़ लेंगे। अच्छा वो तो ये कोशिश कर रहे हैं भी किसी तरीके नाल इहनूं काबू कर किन्नी लईए। उम्र है ਤੁਹਾਡੀ तकरीबन सर? बाकी किन्नी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? है जी किन्नी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? मेरी उम्र है जी कुछ 70-72 साल है जी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 70-72 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। जुल्फकार जी भुट्टे ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਚ ਰਿਹਾ, ਜਰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਜਰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਬੀਆ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ जर्मन कैसे उन्होंने देख देख के प्रैक्टिकल लाइफ में वही कदम रखा है, उनके माहौल के मुताबिक हम चले हैं। आप अच्छा एक सवाल है सर, ये बताइए कि जर्मन का मुख्य गरीब कैसे है जी, क्योंकि असि उन्होंने देख देख के काम सीखिया ना जी। इतों तो असि कोल ही गए हाँ तो उत्थे भी असि जर्मना तो उपर होके काम किया। तो फिर मैं उन्होंने दसिया मैं कि यार लोगों के छोटे खराब होते हैं, हमारे बड़े ही खराब है। अच्छा ये बताएं कि जर्मनों के साथ काम किया, कोई फर्क है पाकिस्तानियों के साथ काम करने का और जर्मनों के साथ काम करने का? मैं कहना जी वो 1-1 घंटे से और 1-1 मिनट के पैसे देते हैं और बंदे काम करने वाले की कदर करते हैं और बंदा जो काम करता है उसका दिल करता है कि और मैं इससे बेहतर काम करूं। अच्छा हमें असि तो कोरे जो है ना गए हुए से हमें कॉलेजा 12-12, 14-14, 15-15 साल ला के आंदा जाता कख भी नहीं, ना कोई तालीम का फायदा, ना कोई लैनी ना कोई देनी। उत्थे जाके असि सब कुछ सीखा ते पैसे भी बड़े कमाए। ये क्या वजह है कि हमारा मुल्क को फिर पीछे रह गया, ये जरा बताएं। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੋਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। वो साढ़े वो जिस माहौल में हम जाके काम करते हैं ना, जर्मन भी आके अगर हमारे माहौल में रहे ना तो भी साढ़े नाल दे ही हो जाएंगे। उन्होंने एक माहौल कायम किया होया अपना पूरा। अरे मैं वैसे हर आदमी जो अरे मैं वैसे हर आदमी वो मैं वैसे जर्मनी च मैं इस टाइम मैं क्या मैं जर्मनी च ही है इस टाइम ना। अच्छा अच्छा ये दसो सर कि जर्मना नाल ते असीं मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये कहते कि जिहड़ा इमरान खान है वो चोर है ते कदी कहते जर्मना नाल असीं तां मुकाबला कीता जी, असीं जर्मना नालों अगे होके मिले हां। जितना जर्मन काम करते से असीं उन्हां तो वध कर जांदे सां।
अच्छा ये दसो 18 घंटे ड्यूटी कर जाते, 20 घंटे ड्यूटी कर जाते। अच्छा सर और वो आज ਜਰਨਲਾਂ ਤੇ ये ਕੰਮ बड़ी ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਪਿਆ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ हाँ ਕਿ हाँ जी, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੌਰ ਦੇਖੇ, ਭੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ हाँ जी। ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? वो जी इमरान जो है ना, कम अज कम जो है ना, कुछ पैर जो है ना बरकत वाले होते हैं। हम्म वो बरकत वाले पैर जिथे जाते ने ना, वो पुठे काम नू भी अल्लाह पाक सीधा कर देता है। हम्म लेकिन ये तो पुठा हो गया उत्थे सारा कुछ ही हुण। वो पुछा तो अजे साडे सामने नजर आ रहा ना, लेकिन देखो 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं दुनिया में, तो फिर भी दुनिया बंदी दी पुत्र नहीं बनी। हाँ जी, नहीं आए ने, लेकिन तुसन तुहानू जेड़ा ना चंद एक साहबा अपने पैगंबरां दे किस्से कहानियां मिलणगे उन्हां दे, किसे दी बीवी दा, किसे दे बेटे दा, किसे दे जनाब अली बादशाह दा, किसे दे बाप दा, और इस किसे दी औरत दा। हाँ जी, तो ये किस्से कहानियां मिलेंगी। ये जो नमूने आए हैं ना, ये क़यामत तक के लिए नमूने हैं। अब ये नमूना जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का मूसा सामने नजर आ रहा है। मेरा तो पूरा यकीन है कि जितना भी ये मर्जी कर लें, कि एक तरफ ये फिरौन और मूसा का मामला सामने आ गया कि फौजें भी एक तरफ हैं और असला भी एक तरफ है और हुकूमतें भी एक तरफ हैं, और एक तरफ एक अकेला मुजाहिद आदमी है। अच्छा रोज ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई काम नहीं ना, अल्लाह के हुक्म से ही होगी। अच्छा ठीक है, क्या करते हैं आप सारा दिन वहाँ? महफिल लगती है, लोगों में बैठते उठते हैं आप? हाँ जी, बड़े बैठते उठते हैं, बड़ी डिस्कस करते हैं, बड़े जनाब जी कोई उम्र पुजदी है साढ़े को काम किया, यही काम है ना, पैसा करियां रोजाना बैठते जे कि कोई फैसला करके उठने आ, फिर उत्थे ते उत्थे ही होंदा सब कुछ। हाँ जी, मैं क्या कोई फैसला अजय भी 20% ऐसे लोग हैं हमारे अंदर जो बिल्कुल ही चीज किस्म के लोग हैं, मतलब जाहल ने। नहीं जी नहीं, मैं ना मानू। वो क्यों? तुम जितने मर्जी पैर माइल कर लो, लेकिन वो कहते नहीं जी नहीं, नून वाले ठीक ने। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ जी नहीं, ये बाकी सारे ठीक ने। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? हाँ जी, मैं हाँ जी, कई बंदे बस वो सोचते ही नहीं ना जी कि यार ये मतलब साड़ी ना रिश्तेदारी उन्होंने नाल है, ना इन्हां नाल है, साड़ी रिश्तेदारी हक नाल है। और कभी ये भी होया कि बहस करदे झगड़ा वध जाए, सो एक दूजे नाल बोलना ही छड्ड दिओ? नहीं नहीं, झगड़े तक नहीं असीं जांदे, बड़े हिसाब दे चलदे आ असीं इंशाअल्लाह, क्योंकि वो बड़ियां दे झगड़े सानू वड़ने की किहड़ी लोड़ है अपनी नाराजगी करन दी। लोग हो जाता है लोगों के अंदर जरा ना। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ आया था, सैलाब आया था। 70 साल च असीं ते उम्मीद लगाई रखी है भी जरा हमारे मुल्क में तेल गैस पानी ये इसकी मसाइल हल हो जाए, तो फिर वो हमें नजर आ गया कि यार ये हमारी जिंदगी में तो हम देख नहीं सकते। हूँ चलो ये है कि कोई चंगा इंसान का बच्चा अगर हमारे ऊपर सरबराह आ जाए ना, तो हमें यही बड़ी खुशी हो जाएगी। अच्छा सर ये बताइए, वो भी एक सवाल मैं भी आया थे उस, हाँ जी मेरी भी सुन लिया करो, यही तो प्रॉब्लम है कि साडी कौम किसी की सुनती नहीं। साढ़े इलाके 'ਚ ਵੀ सैलाब आया था, पानी शानी आया था, ਤੁਹਾਡੇ इलाके 'ਚ भी? नहीं सर, मैं पानी वाले इलाके से आ चलो नाम ना लेना इलाके ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਗਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਆ ਕੇ। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं। अच्छा ते चलो की पैगाम देना कौम ਨੂੰ? गिल साहब ने देखो जी, ये इंसानियत का तकाजा ही है। एक बंदा मुल्क की मोहब्बत में अमरीका छोड़ के प्रोफेसर बनया है, $1,00,000 कमांदा है, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਖਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ की बुनियाद पर ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ है? किसी मजहब का मतलब है इसमें इतना जुल्म और ज्यादती करना? चलो बचपन के फौजियों को सुनते होंगे थे हम
کہ جڑے نے نا بڑے سینئر آدمی جڑے نے نا چھوٹے جو بچی ہوتے ہیں انہوں نے تھوڑی تھوڑی زیادتی کرتے رہتے سن. اچھا یہ دسو اچھا ٹائم ختم ہو رہا ہے, یہ دسو کہ کدے کہن تے ہوئے گا سارا کچھ ایک لفظ دے وچ؟ ہاں جی, کدے کہن تے گل دے نال ظلم ہویا؟ جدے کہن دے نال ظلم ہویا وہ دیکھو جی روٹی دیا گلاں ہوندیاں رہندیاں نے, کوئی شاید ہو سکتا کوئی منہ تو غلط گل نکلی ہوگی. چلو ٹھیک ہے, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی ایسا سر. بھی نہیں ہے, باقی ساریاں دیاں بھی گلاں نو نوٹ کیتا جانا چاہیے نا. چلو بڑی مہربانی تاری, ٹائم ختم ہو گیا. فلانے نے کہ ہے جی ناظرین جب پروگرام کریں تو ہماری بھی سنا کرے, میرا خیال لوگ سنتے نہیں ہیں. مطلب یہ آپ نے بھی پروگرام سنا, پنجابی اردو مکس چل رہی تھی. سبسکرائب کرے, جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے یہ بھی آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں. یہ بڑا اہم پروگرام ہے آج, مجھے بھی جب کسی نے بھیجا تو اچھا لگا. میں نے بھی پورا نہیں سنا, میں نے کہا اکٹھے سنیں گے آپ کے ساتھ. اچھا, جنرل باجوہ کے متعلق جس طرح اس وقت لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا قصور ہے. تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, ان کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں, بات بھی کریں گے. جی میں نے بہت سخت, آپ نے میرے پڑھے ہوں گے آرٹیکل, میں نے انتہا سے جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بس کوئی کسر نہیں چھوڑ. جس طرح میں باجوہ صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں میں اسی طرح عمران کے ساتھ کرتا ہوں. ہمارا درد پاکستان کے لیے, نہ عمران کے لیے نہ کسی اور. تو یہ میں کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں. میری جنرل باجوہ کو بھی میں نے بڑا سپورٹ کیا, اور میں نے عمران کو جنرل باجوہ کے ساتھ جھگڑا نہ کرنے کی بارہا میں نے ان کو مشاورت کی, اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھو نہیں کرتے ہیں, از دی فیس آف دی آرمی. آپ جو ہے وہ جب آپ کو پتا ہے وہ جب چل رہا تھا سلسلہ اس کے اندر, اور جنرل باجوہ صاحب کو پتا ہے, بلکہ انہوں نے میرا شکریہ ادا بھی کیا. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا, میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کی اور حکومت وقت کے درمیان ایک اچھے تعلقات ہونے چاہیے. بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے فوج اس پاکستان کا, اس کے بغیر پاکستان میں کوئی نہیں ہوتی. مجھے توقع آپ سے یہ ہے, اور میری باجوہ صاحب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ایک دفعہ 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی 19 دسمبر 2019 کو, اور ہم نے تقریباً جتنے مسئلے آپ آج دیکھ رہے ہیں نا ان پہ بات ہوئی. میں اس پہ اندر نہیں جاؤں گا بیکاز سم آف دی تھنگز آر ویری کانفیڈینشیل, لیکن وہ ایک بالکل مختلف جنرل باجوہ تھے جو آج ہم جنرل باجوہ دیکھ رہے ہیں. اتنا میں آپ کو ذاتی طور پر بتا سکتا ہوں. میری جنرل باجوہ صاحب سے جو ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں حیدر تم جو جنرل باجوہ آرمی چیف. اچھا یہ بات کافی لمبی ہے, مختصر یہ میں بتاؤں کہ تبدیلی کیوں آئی جنرل باجوہ میں. ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب جس طرح بتایا جا رہا ہے امریکہ کا پریشر ہے یا کسی اور کا پریشر, وہ باجوہ صاحب نہیں برداشت کر سکے اور ہر چیز الٹا کے رکھ دی. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ فوج کے ساتھ عمران خان کے تعلقات اچھے نہیں تھے, دیکھیں میں کئی پروگراموں یہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے تعلقات کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں تھے. عوام کے ساتھ اچھے تھے, مگر اکیلی عوام کے ساتھ تعلقات اچھے اپنی جگہ پہ, مگر یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ پنگا لینا بھی میرا خیال بہتر نہیں تھا. فوج کو ایک جو طریقہ کار جو آتے پڑی ہوئی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایسا ایسا ہی جانی تھی. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ بس یہ میں 3-3.5 سال میں ہر کچھ تبدیل کر دوں. پاور نہیں تھی عمران خان صاحب کے پاس, اس وجہ سے نہ تو کچھ ہوا, الٹا نقصان ہو گیا ملک کا. تو یہاں پہ یہ غور کرنا چاہیے بات کا کہ عمران خان صاحب کو بھی آہستہ آہستہ صفائی کرنی چاہیے تھی, یعنی کہ ایک دم طوفان لے آتے اور سب کے ساتھ بگاڑ کے بیٹھ کے. جڑے رہے ہمارے ساتھ, سبسکرائب کریں.